Cuerpo, salam mo na yan! Okay, Assalamualaikum. So, how's your day? Setelah berapa lama PKP ni? Korang okey lagi ke? Tak okey ke? So, saya hari ni saya akan cuba buat video untuk korang study balik lah. Study balik, review balik, recap balik apa yang korang dah belajar chapter 7. Dan assignment ada sikit kan? Takut korang tak faham, so saya ulang balik lah dalam video ini. So, saya cuba buat soalan lain yang mana kita ada dua supply, current supply dan juga voltage supply, and then kita ada apa? Kita ada satu, kita ada dua, tiga, empat dan 5. Okay. We have 2 volt and 2 current, 2 sources and 2 junctions. Okay. 2 sources and 2 junctions where we can use for the nodal analysis. We can use Vx and Vy. Okay. Kita akan ada Vx dan juga Vy. Okay. So this question, okay, let's change the value, this one 200 and then this one 300, and as for this one, let's say 400, this one 600, and the last one 800. Okay, as for the current source, we change it to 1 milliampere. Okay, I1 and B1 12 volt. Okay, so this is our circuit that we want to simplify using using nodal analysis, mesh analysis, and also superposition method. Okay, so using all different method, we should get the same answer. Okay, kita nak tahu apa? What do we want to find? Okay, let's say we want to find current flows through R3. Okay, current yang lalu pada R3. And also we want to know voltage around R4. Okay, so of course we want to change this to current and remain this at voltage. Okay, so what do we get? So the answer should be 3.0 to 2 milliampere, and as for the voltage for VR4, we should get 2.412. Okay, so this is the final answer. So okay, let's move to the calculations. Okay, so pembuktian yang macam tadi, data kita ada satu voltage supply, then this one R1, R2, R3, and then the current source here, and also here and here. So this one is R1. Where's the value? 200, right? And then this one is R2, 300, and then this one is R3, 400. This one IS equals to 1 milliampere, and this one is R4 equals to 400. And then this one is R5, 800, and this one is 600 again. Okay, and then of course this one is VS. What's the value? 12 volt. Okay, so this is our question. Okay, so what do we want to find tadi? Kita nak tahu current that flows through R3 and also voltage around R4. Okay,
So first method, kita nak tahu apa? Kita nak tahu we want to solve it using what? Nodal Analysis. Okay. So first thing yang kita nak kena ada adalah voltage on the junction. Okay, so we name this one as Vx and we name this as Vy. Okay, so and then after that sorry, sekejap ya, last sikit. Okay, so nodal analysis. Okay, so this one is Vx, this one is Vy. Okay, kita nak selesaikan untuk Vx dahulu. So kita ada berapa branches? 1, 2, 3. So 3 branches for Vx and 1, 2, 3. Also 3 branches for Vy. Okay, so as for the Vx, okay, of course Vx minus Vs. So Vx minus Vs over R1. Okay, and then plus, so this one doesn't have any supply, so straight away Vx over R2. Okay, and then plus Vx minus Vy. Okay, kat sini branch kita ni kan, so Vx tolak Vy over R3. So ada lagi tak branch? Tak ada kan, only 1, 2, 3. So 1, 2, 3, and then of course this one equals to 0. Okay, so after that kita masukkan nilai, insert the value. So Vx minus 12 over 200 plus Vx over 300 plus Vx minus Vy. Vy doesn't have any value yet, over what? R3 is equals to 400. Okay, so this one should be equals to 0. So kita samakan pembawah. Okay, samakan pembawah. So kita akan dapat this one 200 times 2. Okay, so get 400. So kita akan kalikan kat sini, kalikan 2, kat sini pun kita kalikan 2 semua ni kan. So kita akan dapat 2Vx minus 24. 12 times 2 kan. Okay, and then of course this one should be over 400, right? Okay, and then this one 300 times what? 300 times equals to 1.333. Okay, so this one is also 1.3333 Vx over 400. Okay, plus, so this one doesn't change, so Vx minus Vy over 400. Okay, so all of this is equals to 400, right? So this one is equals to 0. So when 400, bawah ni kan, bawah ni all equals to 400, right? 400. So bila kita bawa ke sini, dia akan jadi kali 400. 400 times 0 is equals to 0. Okay, so kita akan tulis balik kita punya equation ni as, salin balik ke atas ni, 2Vx minus, okay, so 2Vx minus 24 plus 1.3333 Vx plus Vx minus Vy is equals to 0 kan. Pembawah ni dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia naik atas. So kalikan dengan kosong, akan dapat kosong. Okay, so pembawah dah tak ada dah. Okay, and then kita samakan Vx, Vx, Vx. Kita samakan. So ada 2, 3.33, 4.333. So 4.3333 Vx minus Vy. This one kita bawakan ke sini. So dia akan jadi positif 24. Okay, this one is equation 1. Okay, this one is for Vx branches. Okay, let's do for the Vy junction. So Vy, okay, so Vy minus Vx 1, 2, 3. Okay, so Vy minus Vx over what? Already R3 plus, okay, kita tengok balik kat sini kan. Kat sini supposedly the direction
should be like this. Okay, tetapi kita nampak IS ni dia bertentangan dengan apa yang kita nak cari tadi. Kita nak cari ke sini kan, ke sini, ke sini dan ke sini. Tapi yang ini bertentangan dengan apa yang kita nak cari. So of course kita tak boleh dah nak katakan dia adalah positif. So dia bertentangan, dia negatif. So kat sini should be negatif. Okay, negatif what? So nampak tak tadi kat sini V over R kan, I is equals to V over R. Betul. So ini dalam bentuk I. So kat sini kita nak tahu, okay, dia dah pergi terus dah dalam bentuk I. So kita just terus tulis this one should be equals minus IS. Okay, and then as for this junction, okay, so dia tak ada apa-apa supply kan, so V over R. So kita akan tulis plus Vy over R4 plus R5 kan, sebab ada dua perintah kat sini. Okay, dua ni tambahkan, so jadikan R4 plus R5. So dah tak ada lagi dah branches, so equals to 0. Okay, so lepas tu kita masukkan nilai dia. Kita masukkan nilai dia, this one should be Vy minus Vx over 400 minus 1.5 milliampere plus Vy over 600 plus 800 is equals to 1400 or 1400. So this one should be 0, equals to 0. Okay, and then after that kita samakan pembawah. So kita nak ni kalikan berapa, dapat 1004. So kita buat mana? Kita buat 1004. Okay, 1004 bahagikan dengan 400, so kita akan dapat 3.5. okay, so here should be 3.5 Vy minus 3.5 Vx minus apa, ni kita nak samakan dengan ini, so kita kalikan dengan 1.4 juga kan. So ini jadi 1004 betul, 1004 bawah ni. Okay, kat sini pun kita nak kalikan dengan 1004 bawah 1004, sebab ini per dengan 1. So maksudnya 1004 kalikan dengan 1.5 mili, so 1.4. Okay kan, okay, dengan mili kita boleh matikan, so kita akan dapat apa, 1.5. kita kat sini, so 1.5 kalikan dengan 1.5 mili. Okay, so kita akan dapat 2.1. Okay, 2.1. This one is 1 kan, 1 mili lah tadi, sorry. Okay, 1 mili. Okay, sorry. So 1 mili, this one should be 1.4 sahajalah. Okay, plus dengan Vy, they should be remain the same lah. Okay, so 1004 bila bawakan ke atas, dia akan jadi kosong. So sama dengan kosong kat sini. So dia tak ada dah pembawah dah. Okay, so kita samakan bawah. Okay, so kita akan dapat negative 3.5 Vx plus 4.5 Vy equals to, ni bawa ke sini jadi 1.4. So kita gunakan, so ini kita akan dapat equation kedua. Okay, so kita ada equation kedua dan equation kedua. So kita gunakan calculator kita, so iaitu so this one so kita akan dapat, so kita masukkan nilai apa tadi, ini 4.3333 minus 1 24, and then this one negative 3.5 4.5 and 1.4. So the answer should be, so itulah, so Vx should be equals to apa tu, 6.8376 volt,
and Vy should be equals to 5.6292 volt. Okay, so kita nak tahu apa tadi? Kita nak tahu IR3. So IR3 dekat mana? Siapa yang simplifykan IR3? So kat sini tadi kan, ni IR3. So kita tengok kat sini lah, persamaan yang ini, iaitu yang ini simplify this junction, this branch. This one simplify this branch, and this one simplifies as the current for this one. So ini adalah current untuk yang lalui pada IR3. So kita boleh tahulah, masukkan nilai iaitu Vx tolak Vy over R3. So Vx tadi 6.8376 minus 5.6292 over R3 is equals to 400. So kita masukkan dalam kalkulator kita. So kita tukarkan mode dia kepada mat balik. Okay, so 6.8376 minus 5.6292 over 400. So what is the answer? So jawapan dia adalah 3.021 mA. Jawapan kita tadi berapa? 3.022 mA pada multisim. So lebih kurang lah kan. Okay, kita dapat dah. Okay, and then as for the VR4. So VR4 kat mana? Ini dia kan. So VR4 kita nak tahu. Okay, kat sini lah. Ni VR4. So apa yang kita kena tahu untuk kita mencari VR4? Kita perlu tahu bahawa based on Ohm's law, V equals to I times R. Okay, I mana? I yang kat sini lah, iaitu dihuraikan oleh siapa? Dihuraikan oleh Vy punya junction, iaitu yang sini tadi. Yang ini kan. So yang ini ke sini adalah yang ini. Yang ini ke bawah should be negatif. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan apa yang kita nak cari tadi. So yang inilah. So yang ini dihuraikan oleh dia ni. Okay, so maksudnya kita akan dapat bahawa VR4 is equals to Vy over R4 plus R5 times with R4. Okay, so Vy tadi 5.6292 over 1.4 kilo times with 600. So kita masukkan nilai. So 5.6292 over 1400 times with 600. So kita akan dapat jawapan 2.4125. Similar lah kan, lebih kurang yang tadi. So dah terbukti menggunakan Nodal Analysis. Okay, selepas ni kita akan tinggal untuk Mesh Analysis pula.